नमस्कार जय जगन्नाथ मो चैनल ओडिशा कुक रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज चलतु बनैबा रज पई पोड़ पिठा। तो से मो गोटे ग्लास रे 2 ग्लास नहीं चाउल आ ताको 3-4 थर भल से धोईकी अध घंटा भिजई नेबी। देखंतु अध घंटा पर चाउल आमर भिजी जाइए। बर्तमान मुझे गोटे जाली साहाय्य छाणी दौची। ता पानीटा निगिड़ गला परे मुझे फैन तले सुखे नेबी। बर्तमान मुई सफा टावेल रखी चाउल को पकईकी सुखे नौची फैन तले। अध घंटा भितर आमर सुखीज चाउल रू पूरा पानीटा छाड़ीज। हाथ को आदौ पानी लगे जिते देखिए किंतु चाउलटा ओदा थी हाथ में चापिले से भांगी जाऊे। सेमती हेले ही आम जाना यहाँ ठीक है गुंड करने। तो देखो आम चाउल पानी आदौ हाथ में लगुनि। बर्तमान ताको ग्राइंडर जार रे देकी अल्प अल्प देकी ए टाइप गुंड कर नौची। भल से गुंड कर नहीं देखो। तो एमती सबूक चाउल गुंड कर नौची। बर्तमान गैस रे डिश बसैकी से मुझे नौची 2 ग्लास पानी। ए ग्लासटा टिके बड़ अच्छी। जो ग्लास रे चाउल भिजी थिला ता अपेक्षा ए ग्लासटा बड़ अच्छी। आ जो ग्लास रे चाउल भिजी थिला से ग्लास रे 3 ग्लास पानी हम पानी नहीं कि ये पकई नेबी। आवश्यक मुताबक लुण आउ पोड़ पिठा मुझे गुड़र यूज करी। गुड़ ये मुझे रखी 250 ग्राम। पिठाटा मिठा नहेले पोड़ पिठा तो आदौ भी भल लगे। अवश्य बहुत जगह पोड़ पिठारे भी मिठा आदौ भी पकाती किंतु मते मिठा ही पसंद। आउ ये देदेली 2-3 तेजपत्र और अल्प नड़िया पाती आ गोटे नड़िया कोरिकी रखी। ये कंचा नड़िया कोरिकी रखी कारण कंचा नड़ियार टेस्टा पिठारे बहुत भल आसी थाए। तो गोटे नड़िया मु कोरिकी रखी पकई नेली। टिके गोले नबा आपको फुटिया छाड़िया आ गुड़ आमर मेल्ट कर। ये 2टी गुजराती छेचिकी रखी। 2टी गुजराती दे दूची फ्लेवर पाई। आपको गोलेकी आपको घोड़ेकी टिके समय छाड़ दूची फुटवा पर्यंत पानी। देखो आमर पानी भी फुटीगला। गुड़ भी आमर मेल्ट कर जाइए। बर्तमान चाउल गुंड को अल्प अल्प पकईकी आम गोले चलवा। एमती हेले चाउलटा आदौ बेंडा हेनी भल से जंती हम। तो एका संगे न पकई मुझे ही पकाए। आउ सब बेले आप गोटे कथा मन रखिथे चाउल जंतिला बेले गैस रो फ्लेम को पूरा लो करदे। नचेत चाउलटा तले बसिकी लगिज तलटा पूरा लो फ्लेम रे आप चाउलटा जंतिबे। ये टाइप भल से गोलेकी आम ताको मिसई नबा। आउ मिसई नेला परे आम ताको घोड़ेकी लो फ्लेम रे 5-10 मिनिट की घोड़ेकी छाड़दबा। कारण चाउल चूनाटा टिके सिझिबा दरकार किंतु सुजी होइतिले एमिति ही जंती सारा पर सेटा हो जाए। किंतु जेहेतु यहाँ चाउल अच्छी चाउल गुंड अच्छी तो टिके सिझापी आम 5-10 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे घोड़ेकी छाड़दबा। देखो जंता आमर केते बढ़िया है तल भी आदौ लगिनी। बर्तमान देखो एपटे कड़ई रे मु कदली पत्र रखी दौची। कदली पत्र देकी ताको साइज कर दौची। भल कदली पत्र नाला तो ये टाइप थिला मु ये टाइप देची ये हो छोट पोड़ पिठाटा हो तो ये पत्र अल्प पत्र थिले भी हो। तो ये टाइप मो पत्र को रखिकी पत्र को मु धोईकी रखी थी भल से। पत्र को रखिकी से ऊपर कौन करी घीटा बुले देवी गुआ घी आउटा आमर चारिआड़ को स्प्रेड कर भल बास्ना भी आसो। देखो अल्प गुआ घी चारिकड़े बुले नहीं आरी उपर ही आम पिठा जो जनता को दबा चाउल जनता को देखो घोड़े की रखी आमर
10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଉଳ ବି ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି ଜନ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗରମ ଗରମ ଜନ୍ତା ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ହାତରେ କିଛି କରିହେବନି, ତେଣୁ ସେଇ ପିଠା କଡ଼ିକାରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଛି। ସବୁ ଜନ୍ତା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ପାଣି ହାତ କରିକି ପିଠାଟାକୁ ଚାପିକି ଗୋଟେ ସେପ୍ ଗୋଲେଇ ସେପ୍ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାଣି ହାତ କରିକି ମୁଁ ପିଠାଟାକୁ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଛି, ଖାଲି ହାତରେ ତ କେବେ ବି ହେବନି, ତ ପାଣି ହାତ କରିକି ହିଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବନେଇଛି, ତ ଆପଣ ବି ରଜରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇରେ ପିଠା ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଏଇ କଦଳୀପତ୍ର ତଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଚା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି, ତା ଉପରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ପାତି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି ଆଉ ସେଟାକୁ ହାତରେ ଟିକେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାପି ନେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପିଠା ବସାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଲୋ କରିଦେବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ପିଠାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ପିଠା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ତ ପିଠା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପୋଡ଼ିଛି ଠିକ୍ ପୋଡ଼ପିଠା ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଆମେ ଲେଉଟେଇ ଦେବା। ତ ପିଠାଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିକି କଡ଼େଇରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପରସ୍ତ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇକି ପିଠାକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆର ପଟଟା ବି ଟିକେ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ପୁରା ଚୁଲି ପୋଡ଼ପିଠା ଭଳିଆ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଉଟେଇ ଦେଇଛି ପିଠାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଠା ଆମର ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। କଦଳୀପତ୍ରକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ନେବା ତା ଉପରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର କଲର୍ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି, ମାନେ ଅଧିକ ପୋଡ଼ିନି କି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନେଇଛି। ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଠାଟା ତ କିଛି ପତଳା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦୌ ବି ଲାଗୁନି, ପିଠା ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମେ ପିଠାଟା କାଟିବା। ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଏବେ ବି ପିଠା ଗରମ ଅଛି, ତଥାପି ଚଳିବ, ସେମିତି ହିଁ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର ଉଭୟ ପଟ କେମିତି ପୁରା ଭଲସେ ପୋଡ଼ିଛି ଆଉ ପୁରା ଚୁଲି ପୋଡ଼ପିଠା ଭଳି ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ରଜରେ ଏମିତି ପୋଡ଼ପିଠା ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।